ओ माय स्वीट हार्ट रानू समुद्र सह खेली खेली तुम बेदम हो एबे कुल्फी खाई रिलैक्स हो जाओ। ए कुल्फी वाला दीटा कुल्फी देला। दाण कोठी कर कटमट कर चाहूची। मो कुल्फी कण खाइब बाबू, तमे तो कुल्फीर पहाड़ को धरी बुलुच। अरे एमती चाहच कौन दीटा कुल्फी दियो। ए हाँ दौची दौची। आखि लाखी जाऊची बोधे। नाई बाबू मु नियंतु नियंतु। किछि भाबिले कि बाबू? भाभी कौन बढ़िया टेस्ट। जानो ए कुल्फी ना बहुत बढ़िया टेस्टी है। मन हो सबू जाक एका संगे खाइदेवा पाई। आमर पिलापिली हेले आमे तांको आनी एठी यांकरी पाखरे कुल्फी खुआइबा। एते बड़ भाग्य मोर हब, आउ थरे दर्शन मिलिबो। प्लीज कुह ना आम पिला को आनी एठी खुआइबा ना। हाँ आग कुह आमर बाहाघर केबे हेबा। नटी गाल हठात बाहागर भूतटा मुंड को कहीं आसला जानीपारे कि? आम भितर थिबा संपर्क एते बढ़ीगलानी जे मो मनरे खाली सन्देह गुड़ाई उंकी मारुची। सत कहूची तुमको जदि मो बाहा न हुए ना ताले मो आत्महत्या करदेवी। मु एई दुष्टरे नुहे रानू देखिल समुद्र बेलाभूमि ऊपर पड़िथिबा तम से पादर चिन्ह समुद्र ढेउ आसिक एमती लिभे दे चलीगला। हेले मो मन भितर थिबा तमर से पादर चिन्ह केबे भी केही लिभे पारिबेनी। जानू सतरे तमे गुड 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 बॉय। घोड़ार बसबी नाई नाई आमे उभय घोड़ार बसिबा। आमको जदि किए देखी दिए कथा सइला। तमे काहाकू डरुच ना कौन? मु झियो हेई डरुनी तमे। ये बाबू सब बेले देखो जागा ये माय पिलाटा हाथ धरे तो समुद्र को सब बेले आसुचु बोले आसिके तोट मुझे भी हस दे मत तो लगुचे तुम दी जन को भितर किसी अच्छी आगा। तो कौन है तो आखि लाखी जाउची ना कौन? जानू कहीं से छोट लोक सहित कथा होई निजर इज्जत सारुच कहल। किण बोल आम छोट लोक तुम बड़ लोक बोले आम छोट लोक हेले भी आमर इज्जत अच्छी है। तुम परी एमती बड़ लोक मैंने एमती छोट काम करती माय पिला हाथ धरे बोलती। अरे बाबा भाषण आ शुणाना तो बाटे तू जा। मो काता गुड़ाक तुमको पिता लगुच ना लगे आगा। हाँ पिता लगुची तू जा। आय एमती गुस्सा कौन पे होती अम्मा मु तो भल पाई कहे एमती अंडर पिला हाथ धरी बुली इज्जत सारी अपेक्षा बाहे जाए शांति बुलू। एमिति तो आमे शांति रे बुलचु। क्यों शांति बुलुचु रे बाकुड़ा? तू पूरा एबे कहतलु आमु के देखी थो बेले एतु शीघ्र पळेबा। अल्लो अम्मा तू तो छोट पिला नु ए काताटे टिके मते तू बुझा। हाँ हाँ ठीक कथा कहिछ। हाँ एते बेलकु हमर सेंटर गइला काताटे को भल बाबरे बुझी गलागा। तू कोनटा कहलु से कोनटा बुझिला? क्यों बुझुन रे बाबू प्रेमिका मैंने होचंते आइसक्रीम खाइला परे जा करिबू चटपट करिबू तांको टिके सिनेमा हॉल नबू गुपचुप खुआई देबू ताको टिके ब्यूटी पार्लर नबू पार्क नबू ये सब आइसक्रीम खाइला परे चटपट करिबू। आगर जदि तांको गार लोक किए देखि देला ताले काते सइला। तू जदि ताको बाय जिबू ताले चॉकलेट परी पॉकेट रखी सब बेले जीवन टाको उपभोग करिबू कि नागिया जे मिट्टी खाइले ना अम्मा अम्मा हमर टिके बुझी जाइतबा आगा। हाँ हाँ ठीक कथा कहिछ। साइट पाए कहूची बाहे जा जीवन टाको मजा मजलिस रे काटेबू। भाई तमे एते महान बोली मु जानी नथिली। जदि अजाणତରେ किछि भूल हेताए तेबे क्षमा देब। तमे तो मनीष नुहे मो पई देवता। ए रानू चलो एटू शीघ्र चली जिबा।
ଆଜି କାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛ? କିଛି ମତଲବ ଅଛି କି? ମୁଁ ବର ଗୁପଚୁପ ଖାଇନି। ଜାନୁ ଗୁପଚୁପ। ମୋର ପଠେ ଚୁପ୍ ହେବା ସମୟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଇଏ କହିଲା ଗୁପୁ ଚୁପ୍ ଖାଇବ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ମୋ ମିସେସ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା କି? ସିଏ ଏଠିକି ଆଇଲା କେମିତି? ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ପୂର୍ବକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଉଛି। କାଇଁ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି? ପୂର୍ବରୁ ବାଘୁଣୀ ଆସୁଛି, ଆଇଲା। ଏଇ ତମେ ପୁଣି କିଏ? କି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ଏଇଆ କହିବ ନା ଯେ କାହିଁକି ବାହା ନ ହୋଇ ଏମିତି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛ? ଆଲୋ ହେ ଅଲାଜୁ କି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ ନୁହେଁ କୁଶ୍ଚିତ କରୁଛ। ଏଇ ସେପଟକୁ କ'ଣ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଇଛ? ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଶୁଣାଯାଉନି? ବେହିଆ ଥୋବରାଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଅନେଇଛ କ'ଣ? ତା କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉନ। ଓ ଏଇ ତାହେଲେ ତମ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍। ଦରମା କେତେ? ମତେ ମିଛ କହି ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ କରୁଛ ଆଉ। ତମେ ପାଗିଣୀଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ଝିଅ କିଏ ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ହଠାତ୍ ଆଜି ଦେଖା ହେଇଗଲା। କେତେ ଆଉ ମିଛ କହିବ? ମୁଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି? ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର। ମତେ ବାହା ହେବେ ବୋଲି କହି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିନି ବି ଜାଣିନି। କି ନୀଳା ଲଗେଇଛୁ ରେ ବାବୁ? ପକେଟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖି ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖି ପକେଟଟାକୁ କାହିଁକି ଅସନା କରୁଛୁ କି ରେ? ଅଲାଜୁ କି ମୋ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାଗ ବସେଇବାକୁ ବସିଛୁ? ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ। ଛି 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 ଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଲୋକଟା କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଲୋ ମା? କ'ଣ କରିବି? ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ତତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ? ତାରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବୁ ଯା। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତୋ ପରି ଯେତେ ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ ଭଳି ଯାଇ ନିଜକୁ କାମନା ନିଆଁରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇପରି ହୁଏ ଆଉ ହବ। ଆରେ ବାବୁ, ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ଆଲୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମ୍ମା, ଏବେ ତ ନାମ ନେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରେମଜନିତ ବ୍ୟାଧି ଲଭ୍ କେବେ ହେଲେ ରାଜୁତି କରିନଥାନ୍ତା କି ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କଟକଣା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା।